जाई कौन है मा मैनेजर बाबू कहते अजयर फाइल तार दीटा फोटो दिशुनी किंतु मोर जहाँ मन अच्छी से तो दरखास्त सांगे फोटो दीटा देथिला के जानी मु केमती जानिबी अजय बाबू को फोटो कहार को काम लगे जे किए चोरी कर नब मैनेजर बाबू को कह से भल कर खोजे आलो से पाइलेनी बोली तो मत कहले अच्छा अजय बाबू तो निजे ये अच्छा फोटो न मिले ना अरे सते तो मो मुंडे तो से कथा जमा पशि नथला छाती डाक्तर माँ तुमको खोजुंट फाइल भितर आ तमें हजि जाइछ मिलगला सर कौन नुआ चढ़ई हो नाई सर मधुपुर नुआ नईर पोलो काम पे टेंडर एथर तो पूरा दबे करी बुझलो दड़ी तमठू बड़ इडियट ए देश रे आउ केही ना सर सर एई सामान्य कथा पे तमे एते खुशी होउच एमएलए अमराक्ष भुज बलियार सिंह पुओ विरूपाक्ष भुज बलियार सिंह ए टेंडर न पाई आउ किए पाइबो बोली तमे भाबुथल ओ से कथा मैं पूरा भूली जाइली सर किंतु से गारा में रहिबा कोठी अच्छी 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 गाँ बाहरे निछाटिया जगह रे गोटाए डाक बंगला अच्छे सर निछाटिया जगह रे जोठी रहिले साप मरु तब बाड़ी भांगू तब ओ बुझी पारिलेनी सारे माने काम भी चली थव चढ़ई शिकार भी हो तब मु तो खाली नहीं आउथबी छाड़ी दउथबी नहीं आउथबी छाड़ी दउथबी सापर तो पूरा सुन सेटा वर्तमान रिपेयर होउची काम सरिला पर्यंत बापा को पिला दिनर सांग राय बहादुर बलकुंडनाथ को कोठे रहिबा हैं सर राय बहादुर सहित मोर तो इंट्रोड्यूस हेनी सर से आउ नाहंती धड़ी नाहंती अछंती अछंती तांकर विधवा पत्नी जमुना देवी आउ तांकर समस्त संपत्तिर उत्तराधिकारी एकमात्र अली अली सुंदरी युवती कन्या जाई जाई ए जाई अजय बाबू फोटो कहार को काम लगे जे किए चोरी कर नब तू परा कहूलु अजय फोटो विषय किसी जानिनु
এটা এଠି କେମିତି ଆସିଲା? ମା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରିବି? ଅଜୟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛି। ମା ଦେଖୁଛ, ତମ ଯାଇ ତା ମନ ଲାଖି ଜୀବନ ସାଥୀ ବାଛି ନେଇଛି। ତମେ ଖୁସି ତ? ତମେ ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେ ସୁଖରେ ଘର ସଂସାର କରୁ। କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମା ସାନ୍ତାଣୀ କୁହ, ସହରରୁ ବିରୂପାକ୍ଷ ଭୁଜ ବଳିଆର ସିଂ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ବଳିଆ କୁକୁର ସିଂହ? ଅର୍ଥକୁ କଦର୍ଥ କରଣା ବସ୍ଛ, ଯାଅ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ, କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। କି ଅଡୁଆରେ ମୁସ୍କିଲ। ନମସ୍କାର ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ହେଲି ଭୁଜ ବଳିଆର ସିଂ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଧଡ଼ି ସେଠୀ, ଆର ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ବିରୂପାକ୍ଷ ଭୁଜ ବଳିଆର ସିଂ ମାନେ ରାୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଅମରାକ୍ଷ ଭୁଜ ବଳିଆର ସିଂ ଏମଏଲଏ, ତାଙ୍କ ପୁଅ। ତମେ ଅମରାକ୍ଷ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ? ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ କଣ ସେସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି? ଅମରାକ୍ଷ ବାବୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମଏଲଏ? ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ମ, କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ମିଳିଲାନି। ଓ ଆରେ ଆସ ବସ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମାଉସୀ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛ? ଏଠି କିଛି କାମ ଥିଲା? କଥା କଣ କି ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ନୂଆ ନଈରେ ଗୋଟେ ପୋଲ ହଉଛି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ମତେ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠିକି ଆସିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟା ରିପେୟାର ହଉଛି ତ, ତେଣୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର। ଭଡା ଘର ହେଲେ ବି ମ୍ୟାନେଜ କରିଦବୁ। ଓହୋ, ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ନା।